نہ مرنا نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، قسم اللہ کی ہم کو مدینہ یاد آتا ہے، قسم اللہ کی ہم کو مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں، مدینہ یاد آتا ہے، اور زور سے جتنی آپ حضور سے محبت کرتے ہیں اتنی زور سے کہیں سبحان اللہ۔ مدینہ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ اگر یاد آتا ہے تو بولیں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، قسم اللہ کی ہم کو مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا، مدینہ اور زور سے مدینہ یاد، واہ بھائی واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اے مدینہ بچایا جس نے ہم سب کو اسی دوزخ کی آتش سے، بچایا جس نے ہم سب کو اسی دوزخ کی آتش سے، بچایا جس نے ہم سب کو اسی دوزخ کی آتش سے، بچایا جس نے ہم سب کو اسی دوزخ کی آتش سے، میرے آقا کا وہ راتوں کو رونا یاد آتا ہے، میرے آقا کا وہ راتوں کو رونا یاد آتا ہے۔ میرے آقا کا وہ راتوں کو رونا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ آپ بھی یہاں سے کچھ سیکھ کر کے جائیں، مدینہ یاد، اور زور سے مدینہ یاد۔ اب ایک شعر کربلا کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سماعت فرما لی، جتنے حسینی ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار
मदीने वाले आका का घराना याद आता है मदीने वाले आका का घराना याद आता है मदीना याद वाह भाई वाह वाह, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। दोबारा पढ़ दीजिए भाई। मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई अल्लाह मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आए मज़ारे फातिमा पे करबला वालों की याद आई मज़ारे फातिमा पे करबला वालों की याद आई मदीने वाले आका का घराना याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है भाई, जुबान मदीने से हम गुनहगारों को मदीने से बड़ी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हाँ? सुभान अल्लाह। हर इंसान की तमन्ना है कि हुजूर के रोज़े की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। मदीना आता है हुसैन बने अली करबो बला में नाज से तेरा हुसैन बने अली करबो बला में नाज से तेरा हुसैन बने अली करबो बला में नाज से तेरा बराए बराए दीन अहमद सर कटाना याद आता है बराए दीन अहमद सर कटाना याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है अदब से बैठ कर उस गुंबदे खजरा के साए में अदब से बैठ कर उस गुंबदे खजरा के साए में अदब से बैठ कर उस गुंबदे खजरा के साए में अदब से बैठ कर उस गुंबदे खजरा के साए में नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है नबी की याद में आंसू बहाना शुक्रिया याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद। आखिरी शेर पढ़ता हूँ उसके बाद मक्ता सलाहो दीन अय्यूबी तुम्हारा दीन की खातिर अय्यूबी तुम्हारा दीन की खातिर सलाहो दीन अय्यूबी तुम्हारा दीन की खातिर सलाहो दीन अय्यूबी तुम्हारा दीन की खातिर सलाहो दीन अय्यूबी तुम्हारा
کفن سر پر سجا کر وہ نکلنا یاد آتا ہے کفن اللہ سر بھائی واہ بھائی ماشاءاللہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت بھائی غلام نبی اسماعیلی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر بہت صلاح الدین ایوبی تمہارا دین کی خاطر کفن سر پر سجا کر وہ نکلنا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے آخری شعر پڑھتا ہوں آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اپنی پوری طاقت لگا کر کہیں مدینہ یاد ہمیں لبیک والوں سے محبت تھی محبت ہے ہمیں لبیک والوں سے محبت ہمیں لبیک والوں سے محبت تھی محبت ہے آخری شعر پڑھتا ہوں آپ سن کر کے بتائیں ہمیں لبیک والوں سے محبت تھی محبت ہے ہمیں لبیک والوں سے محبت تھی محبت ہے ہمیں رضوی کے دشمن پر گرجنا یاد آتا ہے ہمیں رضوی کے دشمن پر گرجنا یاد آتا ہے مدینہ ہے مدینہ اور زور سے بہت کہیے اچھے آخری مرتبہ مدینہ آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ